खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुबारक बाबरकत नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर से ये मौका दिया कि आज उसकी बाबरकत बातों से हम सब फैज़ पा सकें। हम अपने मौजू को दौरे हाजरा में खुदाई कायदीन की पहचान, इस पर बात करेंगे। पहला शो हमने किया। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम अहबाब का जो दुआ करते हैं, मशवरा जात और राय देते हैं, और वो भी जो तनकीद करते हैं, उन सब के लिए भी शुक्रिया। कुछ हजरात गालियाँ और नाजेबा अल्फाज भी लिखते रहते हैं, आपका भी शुक्रिया। और खुदावंद आपको भी बरकत दे और आप मुतालिया और तहकीक करने वाले बन जाएं, ताकि हम सब बाबरकत ज़िंदगियाँ गुजार सकें। जो किसी के अंदर होता है वही बाहर आता है, और जो कुछ अंदर भरा गया है वो कैसे भरा गया है, जो अल्फाज में ढलता है और लोगों तक पहुंचता है, वो मौत का जहर है या जिंदगी का पानी। फैसला हम सब जो बोलते हैं या लिखते हैं उनका है कि हमें झांकना है अपने बातन में और फिर तज्जिया करना है ईमानदारी कलामे खुदा की हदायत, अहकामात, असूलों के आईने में कि क्या तस्वीर नज़र आती है। मौजू चूँकि बहुत अहम है और कुछ लोगों के लिए शायद कुछ बातें सख्त भी हों। जो मेरे साथ, मैं खुद हूँ, मेरे साथ टीम है और दीगर लोग जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं और देखेंगे। इसके साथ मैं ये भी आप तमाम अहबाब से अर्ज़ कर दूं कि हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन होंगी। आप तमाम अहबाब जो कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मैं मोहतरम अली शाह साहब जो फेसबुक पर बात कर रहे थे, उन्होंने फरमाया कि उनके कुछ सवालात हैं और वो आज चाहेंगे कि कॉल करके उन सवालात पर बातचीत की जाए। तो मोहतरम अली शाह साहब, आपसे दरख्वास्त है, जब भी आपको वक्त मिले, 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप हमें कॉल कीजिए या अपना सवाल लिखकर भी भेज सकते हैं। मैं इनकरेज करूंगा कॉल कीजिए ताकि आपकी मोहब्बत भरी आवाज़ भी हम भी सुने और पूरी दुनिया तक भी पहुंचे। हम बात कर रहे हैं खुदाई कायदीन की पहचान। दुनिया में बहुत से कुतुब हैं जिनसे लोग रहनुमाई पाते हैं, और अगर गौर किया जाए तो मुसलसल कुतुब लिखी जा रही हैं। कुछ सवालात ही हैं, कुछ जवाबात भी सवालात ही रहते हैं। तो क्यों ना हम उस किताब की तरफ रहनुमाई के लिए रुजू करें जो हमें असल हकाइक से आगाही फरमाती है। खुदा की तरफ से जब हम कायदीन के बारे में बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं या दीगर मज़ाहब में भी पढ़ते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस कायदीन के ताल्लुक से क्या तालीम देती है। जो खुदाई कायदीन हैं उनके लिए खुदा की हजूरी, खुदा की कुमक, खुदा की बरकत, खुदा की दानिश, खुदा की रहनुमाई मुसलसल जारी रहती है जब तक वो अपने बुलावा और वो खिदमत जो खुदा ताला ने उन्हें फरमाई है, दे रखी है, वो पूरी करते रहते हैं और करके फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके साथ दीगर जो रहनुमा होते हैं जिनको खुदा ने नहीं बुलाया होता, वो मुसलसल खुदा की अदालत का सामना करते रहते हैं। खुदा फिर भी अपनी मोहब्बत में, अपने फजल में, अपने रहम और तरस में उनको मौके अता फरमाता है ताकि वो सीखें। और उन्हीं मौक़ों में से एक मौका ये प्रोग्राम फजल रबी है जो खुदा ने हम सबको इस जमीन पर दे रखा है कि हम इसके वसीला से खुदा की इलाही आवाज को, जो वो आज नस्ल इंसानी तक पहुंचाना चाहता है, उस आवाज को सुनकर हम रजू करें कि आज खुदा हमसे क्या तवक्को करता है, वो कहां कहां हमारी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता है, ताकि जो पहलू हमारे बातन में और हमसे छिपे हुए हैं वो हम पर खुल जाएं और हम उसकी रहनुमाई पाकर उसके रंग में इस तरह से रंग जाएं कि उसकी इलाही मर्जी जो बरकत, सलामती और जिंदगी है, जिसका आजकल फुकदान नजर आ रहा है, उसकी तरफ आ जाएं। ये उसके दिल की आवाज है। रहनुमाओं के ताल्लुक से
बाइबल मुकद्दस की तालीम हम देखते हैं कि बाइबल कितने किस्म के लीडर्स का बयान करती है। मेरे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे भी मुतारफ़ करवाता चला जाऊंगा और फिर हम बात करते चले जाएंगे। आपके सवालात के लिए भी आपको दावत है। पहले जो लीडरशिप या कायद या कायदीन की बात की गई है बाइबल में, वो है खुद साख्ता लीडर्स, सेल्फ अपॉइंटेड लीडरशिप। ये ऐसे कायदीन हैं जो खुद कोई इख्तियार या रूहानी रुतबा जो आसमान से खुदा ने उनको नहीं दिया, नहीं बुलाया, ये वो खुद ले लेते हैं। और तारीख में अगर हम देखें, बाइबल में अगर हम देखें, तो आपको एक मिसाल मिलती है, वो है कोरा। ये नाम है उस शख्स का। गिनती की किताब के 16वें और 17वें बाब में आपको इस शख्स के बारे में मिल जाएगा। मुख्तसर इसके लिए ये कि ये खुदा की मुकर्रर करदा क़यादत को नहीं मानते और उनकी जगह लेने चाहते हैं, और जो रुतबा और इख्तियार खुदा ने इनको नहीं दिया, ये उस हैसियत को इख्तियार कर लेते हैं, खुद साख्ता लीडर्स। अब इनकी निशानियां या पहचान क्या है? फिर मुख्तसर इसको बता दूं। खुदा ने जो रुतबा और इख्तियार इनको नहीं दिया, ये उसके पीछे पड़े रहते हैं और उसको लेने की कोशिश करते हैं और ले भी लेते हैं। अब इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान के लिए अगर आप 16वां बाब गिनती की किताब का देखें, तो ये मैं कलाम से बात कर रहा हूं। ना तो कभी मैंने दावा किया है कि मैं कोई बहुत रूहानी सुपरमैन हूं, आप ही की तरह इंसान हूं, और जो कुछ कमियां कमजोरियां दीगर इंसानों में हैं वो मुझ में भी हैं, लेकिन खुदा का फजल है कि वो अपनी कुव्वत और कुदरत देता है ताकि गालिब रहें। तो जो कलाम है ये किसी के खिलाफ नहीं है, ना ये मेरा कलाम है, ना मेरी टीम का कलाम है, ये खुदा का कलाम है। और अगर इसमें ये बातें खुलती हैं, मैं यहां पर हूं मेरे लिए, या मेरी टीम के लोग हैं, या पूरी दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं, खुदा का कलाम सुनाने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए भी वैसा ही है। तो पूरी दुनिया में मुसलमान, मसीही और यहूदी किस तरह से इस बात को पहचाने कि खुद साख्ता जो लीडर्स हैं उनकी पहचान क्या है? पहली बात, उनकी जुबान से आप उनको पहचानेंगे। वो खुद भी मुखालफत करते हैं और दूसरों को भी मुखालफत पर उभारते हैं खुदा की मुंतखब करदा क़यादत के खिलाफ। पहली बात, मुखालफत करते हैं खुदा की मुंतखब क़यादत की और दूसरों को उभारते हैं कि उनके साथ मिल जाएं, और वो भी जो खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा क़यादत है उसकी मुखालफत में आ जाएं। ये गिनती की किताब 16वां बाब और उसकी दूसरी आयत में आपको ये खूबी खुद साख्ता लीडर्स की मिलेगी। और अगर कोई सुन रहा है जो ऐसा करता है, तो वो पहचान ले वो खुदाई लीडर नहीं है। उसकी जुबान से हर वक्त खुदाई क़यादत की मुखालफत निकलती है और दूसरों को भी मुखालफत की तरफ उभारता है। बाज आ जाए ये खुदाई क़यादत के खिलाफ बात करना, खुदा के अहकाम की नाफरमानी और इनकारी होती है। मिसाल दे देता हूं। मूसा खुदा का बुलाया हुआ और उसकी बहन भी खुदा की बुलाई हुई, उसका भाई हारून भी खुदा का बुलाया हुआ, लेकिन जब उन्होंने मूसा की मुखालफत की, तो क्या जब आप तौरात में पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि वो कोड़ी हो गए और मूसा की दुआ से फिर खुदा ने उनको बहाल किया। तो खुदाई क़यादत की मुखालफत चाहे बुलाए हुए करे या जो बुलाए हुए नहीं है वो करे, उसके असरात तो फिर भुगतना पड़ते हैं। तो वो मुखालफत करता रहता है। दूसरी खूबी जो उसमें पाई जाती है, जो सफ़ात, खूबी तो नहीं, ये सफ़ात हैं, नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। दूसरी 16वां बाब उसकी 13वीं आयत गिनती की किताब में है। वो अवाम में, मजमे में, लोगों के सामने जो खुदाई की आदत है उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उन पर तनकीद करता है, बेजा सवालात उठाता है ताकि उनकी किसी तरह से बेइज्जती हो, तजलील हो। और ये पिछले 26 साल से मैं खिदमत में हूं और ये मैंने मुख्तलिफ चर्चेज में देखा कि आपके पास ऐसे लोग आते हैं
جو خود ساختہ لیڈر ہیں کیا کریں گے؟ وہ مجمع کے سامنے، باہر لوگوں کے سامنے تنقید کریں گے، سوال اٹھائیں گے ایسے کہ وہ خدائی قائدین کی تذلیل اور بے عزتی کریں۔ یہ دوسری ان کے اندر بات پائی جاتی ہے۔ تیسری بات 16واں باب اور اس کی تیسری آیت میں ہے، گنتی کی کتاب میں، وہ جو کچھ خود بری باتیں ان کے اندر ہوتی ہیں یا برے منصوبے ہوتے ہیں، وہ ان منصوبوں یا بری باتوں کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ خود جیلس ہیں لیکن دوسروں کو کہیں گے وہ شخص آپ سے جیلس ہے۔ وہ خود کسی کا رتبہ لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس کی کرسی پر قبضہ کریں، لیکن وہ مشہور یہ کرتے ہیں خدائی کی عادت کے خلاف باتیں، جی وہ بندہ آپ کی کرسی لینا چاہتا ہے، وہ اس حیثیت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ خود ساختہ لیڈرز ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، وہ ان کے اندر اپنی خواہش ہوتی ہے، خود برے منصوبے باندھتے ہیں، لیکن الزام خدائی قائدین پر لگاتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں جناب، دراصل وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن الزام دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اگلی جو چوتھی بات ان میں ہے وہ 16واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں پائی جاتی ہے۔ جو رتبہ یا حیثیت ان کی معاشرے میں یا خدمت میں ہوتی ہے وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتے، وہ مطمئن نہیں ہوتے، ان کو سکون نہیں ملتا، بے سکونی رہتی ہے، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ پر جا کر کہ کوئی ایسا کام وہ کر گزرے، کوئی ایسا وہ ان کے پاس حل آ جائے کہ وہ فوراً اس بڑے رتبے پر پہنچ جائے جو خدا نے کسی دوسرے کو دیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ان کے اندر بات پائی جاتی ہے، مطمئن نہیں ہوتے، کسی بات سے راضی نہیں ہوتے۔ ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس رتبے پر خدا نے دوسرے شخص کو رکھا ہے جو اس سے تھوڑا اوپر ہے، وہ اس رتبے کو پانا چاہتے ہیں۔ یہ اگلی بات ہے جو ان میں ہوتی ہے۔ پھر 16واں باب اور 11ویں آیت میں اگلی جو بات خود ساختہ لیڈرز میں پائی جاتی ہے وہ مسلسل خدائی قائدین کے خلاف شکایت کرتے اور بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ مسلسل خدائی قیادت کے خلاف شکایتیں کرتے ہیں اور بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ یہ اگلی بات ہے۔ اب آخر زمانہ کے تعلق سے ایسے خود ساختہ قائدین کے بارے میں یہودا کے خط میں بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ اب یہودا کے خط کو پڑھیں گے اگر آپ تو 11ویں آیت میں لکھا ہے، یہاں پر مکمل آگاہی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ مسیحی ہیں، آپ یہودی ہیں، اگر یہ پروگرام سنتے ہیں یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیے کیسے آپ نے پرکھنا ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلتے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلام کی سی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں، پوشیدہ چٹانیں جو تباہ کر دیتی ہیں جہازوں کو۔ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں۔ یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی رہتی ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی دھری ہے، یہ ان کی ابدی منزل ہے۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، وہ ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گناہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں قصوروار ٹھہرائے۔ یہ بڑبڑانے والے اور شکایت کرنے والے ہیں اور اپنی خواہشوں کے موافق چلتے ہیں اور اپنے منہ سے بڑے بول بولتے ہیں، نفع کے لیے لوگوں کی روداری کرتے ہیں۔ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے صفات رکھی
نئے عہد نامہ نے اس خط نے اس کو کھول دیا ہے، اور یہ پرانے عہد نامہ میں بہت اہم بات ہے۔ اس لیے جب خدا کے لیڈرز کی بات کی جا رہی ہے تو خود ساختہ لیڈرز بھی آج موجود ہیں، اور یہ خاص بات اس میں یہ ہے، یہ مسلسل خدا کی مقرر کردہ قیادت کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہے خود ساختہ لیڈرز کا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ کورہ کی زندگی دیکھ لیجئے، اور یہودا کے خط کی 11ویں آیت سے لے کر 17 آیت تک دیکھ لیجئے۔ ان کی جو منزل ہے وہ تباہی اور بربادی ہے۔ اور اگر کوئی خود ساختہ لیڈر اس وقت یہ سن رہا ہے، ابھی موقع ہے، جب یہ باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں تو ضرور ہے کہ خدا کی طرف رجوع کریں، اور خدا نے جو مقام آپ کو دیا ہے اس کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی اس کے کلام کے تابع کریں۔ یہی جو خود ساختہ لیڈرز ہیں ان کے لیے پیغام ہے۔ اب دوسری جو لیڈرشپ بائبل میں بیان کی گئی ہے وہ ہے انسانوں کی منتخب کردہ قیادت، انسانوں کے چنے ہوئے مین اپوائنٹڈ لیڈرشپ۔ اب اس کے لیے ہم دیکھیں گے سیموئیل کی کتاب، خود ساختہ قائدین اور پھر انسانوں کے چنے ہوئے قائدین ہیں۔ یہ جو قائدین ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی بلاوا ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانوں کے ذریعے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ خاص بات اس میں یہ ہے یاد رکھنے والی کہ خدا کا منصوبہ اس کا یہ حصہ نہیں تھے، لیکن چونکہ انسانوں نے خود خواہش ظاہر کی اور انسانوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے خدا نے انسانوں کے چناؤ کے لیے اجازت دے دی۔ تو چناؤ انسانوں کا ہے، خدا کے منصوبے کا یہ حصہ نہیں تھے، اس کے بلاوے کا حصہ نہیں تھے۔ انسانوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے، اور خدا نے اپنے فضل کرم سے انسانوں کے چناؤ کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ اس کو چن لو۔ اب اس کے لیے جو خاص بات ہے، یہ اگر آپ سیموئیل کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ساؤل کی مثال ملے گی۔ اب ساؤل جو ہے وہ انسانوں نے جب کہا کہ اب خدا ہمارا بادشاہ نہ رہے، ہمیں انسانی جو دیگر قوموں کی طرح بادشاہ چاہیے، تو یہ پس منظر ہے اس کا۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے پھر تم چن لو۔ اور آج کی دنیا میں خاص طور پر جو انسانوں کے چنے ہوئے قائدین ہیں ان کی بہتات ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن دراصل جب ہم کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو خدا انسانوں کی مرضی جو وہ چاہتے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تم پوری کر لو، خدا کی مرضی نہیں ہوتی۔ اب اس کا جو مرکز ہوتا ہے انسانوں کی چنی ہوئی قیادت کا وہ یہ ہے کہ خدا کی بجائے انسان اس کا مرکز ہوتے ہیں، انسان کو خدا کی جگہ دے دی جاتی ہے۔ گو انسان خدا کو بھی مانتے ہیں، لیکن خدا کی جگہ پر اب انسانی لوگ جو ہیں، انسانی قائدین جو ہیں، انہوں نے یہ جگہ لے لی ہوتی ہے، اور اس میں انسانی حکمت اور طاقت، قابلیتیں یہ مرکز ہوتی ہیں اس قیادت میں، کہ اس کے اندر حکمت کتنی ہے، اس کے پاس اختیار اور طاقت کتنا ہے، اس کے پاس صلاحیتیں کتنی ہیں، اور اسی پر زور دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم دیکھیں مسیحی دنیا میں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی بہت زیادہ زبانیں بولتا ہے یا کسی کے پاس کوئی خاص صلاحیت ہے، جیسے انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، اس کو ایک پیشہ بنا دیا جاتا ہے، نہ کہ خدا کے بلاوے میں خدمت۔ یہ انسانی صلاحیتوں کو دیکھ کر، اس کی حکمت کو دیکھ کر انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی حکمت ہے، دانائی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹریننگز، سکلز، صلاحیتیں، تعلیم بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ خدا کے بلاوے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔
اور اسی لیے جب خدا کا بلاوا ہوگا، خدا ساتھ کھڑا ہوگا، خدا کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی حضوری، اس کی قدرت آپ پر چھائی رہے گی، آپ وہ کام کریں گے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ لیکن جو انسان کے بلائے ہوئے ہیں ان میں خدا کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ انسانی حکمت، انسانی اختیار، انسانی صلاحیتیں حکمت ہوتی ہیں۔ اس لیے آج دنیا میں ایسی قیادت سے جو منسٹریز ہیں، جو چرچز ہیں، وہ بھرے ہوئے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اس بات کو بھی جانیں کہ انسانوں کی منتخب قیادت انسانوں کو انسانوں تک لا سکتی ہے، انسانوں کو خدا تک، اس کے کلام تک، اس کی رہنمائی، اس کی برکات تک نہیں لا سکتی۔ اسی لیے پوری دنیا میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں وہ ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں، انسانوں کی طرف سے ہیں، اور وہ دنیا میں شامل ہے، اور دنیا الجھائی ہوئی ہے۔ اگلی بات دیکھتے ہیں کہ اس انسانوں کی منتخب جو قیادت ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان کیسے کریں گے؟ اس کے لیے پہلا سموئیل 8 سے 10 ابواب، جیسے میں نے عرض کیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ان ابواب میں پہچان دی گئی ہے۔ اب یہاں پر خدا نے انہیں کہا جو تم چاہتے ہو وہ کر لو، جیسا دیگر اقوام، بادشاہ چاہتے ہیں، انسان چاہتے ہیں، جو تمہارے لیے ہے، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ پہلی، وہ 8ویں باب کی 11ویں، 12ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 18ویں آیت میں ان آیات میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہمارے بچے اپنے لیے استعمال کرے گا۔ اب پلوٹا خدا کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اب یہاں پر بات بدل گئی ہے۔ بچے وہ ہم اپنے لیے استعمال کرے گا، وہ اپنی ملکیت سمجھے گا۔ خدا کی ملکیت خدا کے لیے استعمال ہونے والے نہیں، اپنے لیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا، جو لوگ ہوں گے اس کے کام پر لگیں گے، کھیتوں میں ہتھیار بنائیں گے اور رتھ چلائیں گے، دیگر جو چیزیں ہیں وہ بادشاہ کے لیے کریں گے۔ پھر وہ تمہاری بیٹیوں کو لے گا، ورچن نان پاس بنائے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تمہارے بہترین کھیت، پاکستان، انگور، زیتون کے پھل، باغ لے گا اور اپنے نوکروں کو دے دے گا۔ وہ بہترین چیزیں تمہاری تم سے لے کر اپنے لیے استعمال کرے گا، مطلب خدا کی بادشاہت کے لیے نہیں بلکہ اس کی اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے ہوں گی۔ وہ تمہارے بیجوں اور پاکستانوں کا 10واں حصہ لے گا اور اپنے افسروں کو دے گا، وہ اور اپنے نوکروں کے لیے وہ ان تمام اشیاء کو کام میں لائے گا۔ پھر 8واں باب اور 16ویں آیت میں ہے کہ وہ تمہارے بچوں کو لے گا اور ان کو نوکر اور نوکرانیاں بنائے گا اور تمہاری جائیداد کو لے گا۔ پھر 7ویں بات 17 آیت میں ہے، تمہاری بھیڑوں کا 10واں حصہ لے گا اور تم کو اپنے نوکر بنائے گا۔ ان تمام آیات میں ہم خاص بات دیکھتے ہیں کہ وہ لے گا۔ ضرور آپ مطالعہ کیجئے، جو انسانوں کے منتخب قائدین ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی سنیں اور لوگ پہچانیں اس بات کو۔ بری تو لگے گی بہت سے لوگوں کو، لیکن خدا کا کلام سب کے لیے یکساں ہے۔ He will take everything۔ خاص بات، جو انسان کے منتخب کردہ قائدین ہیں وہ آپ سے سب کچھ لے لیں گے۔ جو کچھ خدا کے لیے مخصوص ہے وہ بھی وہ لے لیں گے، اور جو کچھ آپ کے لیے بہترین ہے وہ بھی وہ لے لیں گے۔ اور ایسے لیڈر جو ہیں وہ بھیڑوں کا خیال نہیں رکھتے، کلیسیا کا خیال نہیں رکھتے، ان کے اپنے مفادات اور ان کی اپنی خواہشات کی تکمیل ان کے مد نظر رہتی ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کی فطرت دینا، اچھا چرواہا اپنی جان دیتا ہے، لیکن انسانوں کے مقرر کیے ہوئے قائدین وہ آپ سے سب کچھ لیتے ہیں۔ اور اگر ایسے لینے والے جو خدا کے نام پر یا منسٹری کے نام پر ہیں، آپ کی مرضی ہے ان کا حصہ بنیے چاہے نہ بنیے۔ انسانوں کی چنی ہوئی قیادت۔ اور اس کے بعد
इसमें एक ख़ास बात और भी मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो लोग तालिब इल्म हैं थियोलॉजी के, उनके लिए, कि जब साउल को मसा किया गया तो उसको एक शीशी में तेल, जो मसा का तेल था, एक शीशी में था, उस पर उंडेला गया। ये इंसानों की बनाई हुई जो तख्लीक है या चीज़ है, उससे मसा किया गया। लेकिन जो दीगर मसे हम देखते हैं, वो जानवर का जो सींग है उससे तेल उंडेला गया मसा करने के लिए। तो ये भी एक अहम बात है, जिन पर जो बैल है वो जिंदगी देने की मिसाल है और उनसे जिंदगी आगे चलती है। रूह जो दिया जाता है वो जिंदगी को आगे चलाने वाला है। लेकिन इंसान की मुंतखब क़ियादत का जब हम अंजाम देखते हैं तो साउल और उसके बेटों को किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से वो मारे गए, ये एक लम्हा फिक्रिया है इंसानों की मुंतखब क़ियादत के लिए। उसके बाद हम खुदाई क़ियादत की बात करते हैं। ये तीसरी तरह की क़ियादत है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। हेलो, ये लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए। तो ये भी एक अहम बात है, जिन पर शायद कुछ टेक्निकल खराबी है, तो फिर कॉल ले लेंगे। अभी मैं बात करता हूं जो खुदाई कायदीन हैं उनके बारे में, बाइबल में से। अब इसके लिए हमें दो मिसालें मिलती हैं, बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन पौलुस रसूल को हम देखते हैं और उसके बाद हम मूसा की जिंदगी देखते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। जी, लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी जी, मैं सैयद सज्जाद अली शाह बात कर रहा हूँ। जी शाह साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी, असल में मुझे इन आयत पे रोशनी चाहिए। जी बताइए, कौन सी आयत है? जी, मत्ती की इंजील बाब नंबर 10 आयत नंबर 34। बाब 10 और आयत नंबर 34। 34। ठीक है, मत्ती की इंजील आप कह रहे हैं 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत। क्या आपने इसमें पूछना चाहते हैं, आप ये बताइए पहले, क्या बात आपको समझ नहीं इसमें आई? असल में जी, असल में मसीह कहते हैं कि हमारा मजहब जो है वो प्यार और मोहब्बत है। जी जी बिल्कुल, और इसमें न तलवार चली ना क्या ना। ठीक है जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस आयत में हजरत ईसा ने ये कैसे कहा कि ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ। ठीक है, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। जी शाह साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। तो आप चाहते हैं कि इस आयत को समझा जाए कि वो तो अमन की बात करते हैं, यहाँ पर तलवार की बात की गई है, इसका क्या मतलब है, ये समझना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है शाह साहब, तो मेरे साथ दो मेहमान हैं इस वक्त। मैं सबसे पहले मुतारफ करवाना चाहता हूं, फिर हम बात को जारी रखेंगे। मोहतरम प्रोफेसर असगर अली साहब, सर कैसे हैं आप? हेलो सवाल का जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी असगर भाई, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। जी जी हेलो। तो असगर साहब, सवाल है शाह साहब का, मत्ती की अंजील 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत। जी, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। ये शाह साहब हैं पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि मसीही जो है वो अमन कहते हैं कि मसीह अमन लेकर आए, यहाँ वो तलवार की बात करते हैं। तो क्या इसका पस मंजर बताइए और इसका मतलब बताइए। हाँ, और हम शाह साहब से चाहेंगे कि उसका आयत 33 पढ़ें, 34 और 36 तक पढ़ें तो उनको जवाब मिल जाएगा। वहां पर इमीडिएटली हजरत मसीह क्या कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। और मैं इसलिए आया हूं, वहां पर खास तौर से वो कहते हैं कि अमन नहीं तलवार चलाने। पहले मैं तलवार का मतलब बयान कर दूं। इब्रानियों का खत उसका 4 का 12 और 13 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। ठीक है शाह साहब आप सुन रहे हैं, गौर से सुनिए। तलवार का मतलब इस आयत में जो है ना, तलवार चलाने आया हूं, तो तलवार का मतलब खुदा का कलाम है। इब्रानियों का खत 4 बाब और उसकी 12 से 13 आयत, जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई पूरी दुनिया में पढ़ते हैं, सुनते हैं इस आयत को, तो तलवार जो है वो बाइबल खुदा के कलाम को कहती है,
जो तलवार जिससे लोग कत्ल करते हैं वो मुराद नहीं है। जी प्रोफेसर साहब नंबर जारी एक, रखिए। हाँ, आगे मुझे बोलने दीजिए जनाब। और आपको मालूम है कि खुदा का कलाम, एक हजरत मसीह को खुदा का कलाम कहा गया है। जब हम यूहन्ना के इंजील पढ़ेंगे 1 का 1 से लेके 4 में, कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और वो कलाम मुजस्सम हुआ। और जब आप पढ़ेंगे मुकाशिफा का किताब, तो 19 का 13 से लेकर 16 में लिखा है कि हजरत मसीह के जुबान से जो कलाम निकलेगी वो तलवार के मुताबिक होगी। तो खुदावंद मसीह का कलाम एक तलवार है, और वो कह रहे हैं कि जब मैं ये कलाम कहता हूं और जब लोग मुझ पर ईमान लाएंगे, जैसे मैं हूं या बहुत सारे खासतौर से मुस्लिम हजरात हैं जो मसीह में ईमान लाते हैं, तो इमीडिएटली हमारे घराने में क्या होता है, हमारे अपने भाई बहन हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और 23 आयत में देखिए हजरत मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मतलब बाप बेटी के खिलाफ हो जाएगा, बेटे बाप का। 36 और 37 आयत में पढ़िए, और वहां पर कहते हैं कि तुम्हारे घर ही के लोग, यानी तुम्हारे अपने वालिद, तुम्हारे अपनी वालिदा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी भाई, ये तुम्हारे दुश्मन होंगे। तो इससे मुराद ये है कि जिस वक्त आप हजरत मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो घर में एक नाफरमानी, एक घर में एक तरीके से लड़ाई झगड़े की बात होती है। लेकिन अगर इस बात को आपको समझना है तो हजरत मसीह कहते हैं, आप पढ़िए मत्ती इसका 5 का 43 से 48 में होते, कहते हैं कि तुमसे कहा गया था कि दुश्मनों से दुश्मनी और अपने से मोहब्बत करो, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम दुश्मनों से मोहब्बत करो। और जब आप पढ़ेंगे लूका की इंजील, जब हजरत मसीह मसलूब हुए थे तो उन्होंने सलीब से एक दुआ की थी, क्या कि ए बाप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो हजरत मसीह जो तालीम देते हैं, एक हजरत मसीह के जिंदगी को देखिए, नंबर 2 उस कॉन्टेक्स्ट को देखिए, है ना, कि वो किस पस मंजर में कहा गया है। और पस मंजर यह है कि आज जो भी खास तौर से मुस्लिम घराने से हजरत मसीह में ईमान लाते हैं, तो उसके घर में ये तफरका पड़ जाता। और ये एक पेशन गोई थी। मैं चाहूंगा शाह साहब से कि पढ़ें, वो पढ़ें, जब मीका रसूल का किताब पढ़ेंगे तो उसके 6 बाब में लिखा है कि उस वक्त बाप बेटी के खिलाफ होगा, बेटे बाप के खिलाफ होगा, माँ बेटी के खिलाफ होगी, और सास बहू के खिलाफ होगा। और वो पेशन गोई हजरत मसीह में पूरा हुआ उस वक्त जब लोग हजरत मसीह में ईमान रखते हैं। तो इससे तलवार का कोई मुराद नहीं बनता है जनाब। तो बहुत नंबर शुक्रिया। 1 याद रखिए, खुदा का कलाम तलवार है। नंबर 2 हजरत मसीह खुदा के कलाम है। नंबर 3 जब हम उन पे ईमान रखते हैं तब हमारे घर के लोग हमारे दुश्मन बनते हैं। नंबर 4 हजरत मसीह ने कहा था अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। नंबर 5 सलीब से उन्होंने दुआ किया कि ए बाप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इसके रोशनी में आप पढ़िए तो आपको हजरत मसीह का कलाम पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और मैं इसमें एक बात शाह साहब आपकी नजर करता हूं, खुद तहकीक कीजिएगा कि आप उनको नबी मानते हैं, ईसा मसीह, हम उनको खुदामंद मानते हैं और पूरी मसीही दुनिया उनको खुदामंद मानती है। अब आपको मैं दावत देता हूं कि ये आयत तो आपने पढ़ ली और इसको बता भी दिया कि कलाम को तलवार कहा गया है। यीशु मसीह की जिंदगी में आप एक भी मौका ऐसा बता दीजिए कि उन्होंने तलवार चलाई हो या तलवार चलाने का हुक्म दिया हो और उसकी अमली सूरत तारीख में कहीं आपको मिले, कहीं भी। और जो लोग सिर्फ एतराज करते हैं कि उन्होंने कहा तलवार चलाने आया हूं, तो कभी भी तलवार उन्होंने ना चलाई। जी जी जी, एक और आयत है जिसमें हजरत मसीह पहली कहते हैं। बात शाह साहब, पहली बात, आपको इस आयत की अब समझ आ गई है या नहीं? इस आयत के पीछे और भी आयत है ना, पहले वो तो समझे आप। जी अभी आपको लूका की इंजील, उसमें क्या है बता लूका की दीजिए आप। इंजील आयत नंबर 19 और 27, आयत नंबर 27 बाब नंबर 19। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने न चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करूं। अच्छा, तो वो भी ये बात। हजरत मसीह ने कैसे कहा? जी लूका 19 मैं उसका पस मंजर बता दूं। जी आयत अब बता दीजिए, फिर आपको बात। 19 बाब जी आयत और बाब बता दीजिए। जी, बाब 19 आयत नंबर 27। ठीक है, अभी इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, उनकी जी लूका की इंजील 19:27, इसका पस मंजर और मतलब भी प्लीज बताइए इनको।
जी, और हम चाहेंगे कि आप जनाब बाब लूका उसका 19 बाब 12 से लेके आप 28 तक पढ़िए तो पता चलेगा। हजरत मसीह एक पैराबल देते हैं, हकीकत नहीं, कि एक बड़ा एक बादशाह टाइप का इंसान था, वो दूर देश मतलब जाने वाला था। उससे पहले वो लोगों को बुलाया और उनको मतलब कुछ ना कुछ नेमतें दिया, वहाँ के लोगों पे हुकूमत करना चाहा, लेकिन वो लोग उस बादशाह के बरखिलाफ हुए। उन्होंने बादशाह के खिलाफ जंग छेड़ी और जब वो बादशाह अपने बादशाहत जी को जी वापस लेकर के आया, उस वक्त उसने कहा, तो ये बात ये है कि हजरत मसीह के बारे में जब वो पहली बार आए और अपने दिन की उन्होंने बशारत की, तो उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाया। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मुकाशिफा का किताब, उसका बाब 12 से लेके 17 तक, कि बाब 12 से लेके 17 में ये पहले और दूसरे आमद के बारे में पूरी बशारत है कि हजरत मसीह आए, उन्होंने पैगाम सुनाया, लेकिन आज मसीहों को कत्ल किया जा रहा, आज मसीहों को मारा जा रहा, और खुदा लगभग 2000 साल तक फजलो करम का दौर हमें दिया है और अभी भी जारी है। और जब हजरत मसीह आएंगे तो उनके दुश्मन मसीह से जंग करने के लिए जा रहे हैं। तो अब आप सुनाइए जनाब, बताइए, यहां पर एक बादशाह है जिसने 2000 साल तक आपके साथ सब्र तहम्मुल किया, आपके बीच में मौजज़ात किया, आपके लिए तमाम खुदा के करामात दिखाया, आपके बीच में खुदा के तमाम कुदरत को जाहिर किया, और 2000 साल भी आप उससे लड़ते रहे और अब उसको कत्ल करने के लिए आप जा रहे हैं। तो आप बताइए कि वो बादशाह क्या करेगा? 2000 साल तक आपके साथ रहा, तो मैं कहूंगा कि जनाब आप पढ़िए 12 से लेके 27 तक और मुकाशिफा 12 से लेके 17 तक। इसका वहां पर पूरा है कि हजरत मसीह पहले आमद में अपने फजलो करम को लेकर के आते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि खुदा का दो नेचर है, एक वो रहमान और रहीम है और दूसरा इंसाफ परस्त है। तो आप बताइए कि जब रहमो करम का दौर खत्म हो जाता है तो खुदा इंसाफ करेगा कि नहीं? तो अभी पहली आमद में हजरत मसीह फजलो करम लेकर के आए हैं और उसी फजलो करम के दौर में हम हैं। लेकिन जब ये दौर खत्म हो जाएगा तो खुदा अपने इंसाफ को वो लेकर के आएगा। और इंसाफ क्या बताता है? उसी मुकाशफा के किताब जब आप पढ़ेंगे 6 बाब में, तो लिखा है कि हजारों लोग जो मसीह के मानने वाले थे, जिनको कत्ल किया गया, उन्होंने मसीह से कहा कि ऐ खुदाबंद, तू कब तक मेरा बदला नहीं लेगा? और लिखा है कि उन्हें सफेद पोशाक दिया गया और कहा गया कि कुछ और लोग हैं तुम्हारे भाई जो इस दुनिया में हैं और उनकी भी गिनती पूरी होनी है। और तब जब आप पढ़ेंगे 17 में कि अब हजरत मसीह अपने उस सच्चाई को लेकर के, इंसाफ को लेकर के आएंगे, तो याद रखिएगा हजरत मसीह को मसलूब किया गया, तमाम हवारियों को मसलूब किया गया, 300 साल में कम से कम 25 लाख क्रिश्चियनों को मसलूब किया गया, और आज तक अगर आप गिनती करेंगे तो करोड़ों क्रिश्चियनों को मसलूब किया गया है, कत्ल किया गया है। और हजरत मसीह जब आएंगे तो आप बताइए वो इंसाफ करने के नाते वो इंसाफ करेंगे कि नहीं? बहुत और शुक्रिया। अगर वो इंसाफ करते हैं उस वक्त, तो आप उसको कैसे कहेंगे कि ये गलत है? बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। इस बात को आपने खोल दिया। ये तमसील थी जो खुदावंद ने पेश की थी। तो शाह साहब, आप मुकाशफा की किताब 12 से 17 पढ़िए, ये बात आप पर खुल जाएगी। कोई और बात करना चाहेंगे आप? जी जी, मैं असल में ये पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी आपने कहा कि मसीह ने अपने जिन्होंने मसीह को मसलूब किया, जी जी, बात कीजिए। उनको माफ जी करना चाहा कि ए खुदावन, ए मेरे खुदा, जी ए मेरे खुदा, इनको माफ कर दो। ठीक है, मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी जी, बात जी जी। कीजिए, जारी तो रखिए। अभी आप जी तो अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि मसीह आएगा तो फिर उन लोगों को कत्ल करेगा? जी, ये हमारा मुसलमानों का तो यही अकीदा है कि हजरत मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले भी तलवार चलाई थी। जनाब कुछ पेश पहले तो करें ना जो भी तारीख से। अंबिया, जो भी एक शाह साहब, एक अभी सेकंड, जी एक सेकंड, जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं आप भी सुनिए। एक तो कोई हवाला दीजिए तारीख से कि जब जी मसीह ने तलवार चलाई हो, पहली बात तो ये। बाकी कहने से तो नहीं ना, मैं कोई कहता बात चला जाऊं और उसका कोई हवाला ना हो तो मजा तो नहीं है ना। आप कोई हवाला दे कि यहाँ लिखा हुआ है तारीख में, यहाँ उन्होंने तलवार चलाई है मसीह ने, तो कोई एक हवाला तो दे देना। कोई जी एक जी हवाला। शाह साहब प्लीज,
ایک حوالہ جہاں مسیح نے تلوار چلائی ہو، کوئی ایک حوالہ تاریخ سے، الہام کتب سے، جو آپ کو ملا ہو آج تک، یا ڈھونڈ کر بتا دیجیے گا، شو لائیو چلتا رہتا ہے جمعے کو. کوئی ایک حوالہ ہے آپ کے پاس جہاں مسیح نے تلوار چلائی ہو؟ شاہ صاحب، ہلو، شاہ صاحب کوئی ایک حوالہ بتائیے جہاں مسیح نے تلوار چلائی ہو جناب. شاہ صاحب آپ ہیں لائن پر؟ لگتا ہے شاہ صاحب کو آواز آ رہی ہے لیکن شاید وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے. شاہ صاحب آپ آن لائن ہیں؟ شاید کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے. شاہ صاحب سے میں نے پوچھا، الزام ہے کہ مسیح تلوار چلانے آیا. انہوں نے کہا ایک بھی حوالہ میں نے پوچھا، اور میں اب پوری دنیا کے لوگوں سے جو اس آیت کو لے کر بہت اعتراض کرتے ہیں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، حوالہ جات کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات ریفرنس سے ہو تو پھر ہی مزہ آتا ہے. میرے ساتھ کچھ مہمان بھی ہیں، اسی ہم ٹاپک کو جاری رکھیں گے. جلدی سے میں بتا دوں جو خدائی قائدین ہیں ان کے بارے میں چند باتیں، اور باقی آپ خدا کے بندے موسیٰ کی زندگی، خدا کے بندے پالوس کی زندگی، توریت اور اعمال کی کتاب سے، اور انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں پالوس رسول نے، ان سے آپ ان کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. ان کی خدائی قائدین کی زندگی کی پہلی بات کہ ان کے پاس خدا کا واضح بلاوا ہوتا ہے. خدا نے موسیٰ کو بلایا، تجھے یہ کام کرنا ہے. پالوس کو بلایا، اس کو کہا غیر قوموں کے لیے تجھے چنا ہے. موسیٰ کو بلایا کہ تجھے قوم کو نکال کر مصر سے لے کر جانا ہے. واضح نشاندہی، خدا کی طرف سے واضح بلاوا ہوتا ہے. دوسری بات ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ حلیم ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے فرمایا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور فروتن ہوں. ان کی زندگی میں، اور توریت جب آپ پڑھیں گے دیگر جگہوں پر جہاں خدا کے بندے موسیٰ کا ذکر آتا ہے، لکھا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ حلیم شخص تھا. اور پھر وہ اپنی جو بلاوا ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے بڑھتے ہیں. پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں اس رویا کا نافرمان نہ ہوا، اور موسیٰ اتنا تابعدار رہا. خدا نے ایک دفعہ اسے کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دے، میں ان لوگوں کا نام کتاب حیات سے نکال دوں گا. موسیٰ نے کہا اگر ان کا نام نکالنا ہے تو پھر میرا بھی نام اس کتاب سے نکال دے. موسیٰ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود گناہ کے ساتھ اور دنیا کے غیر خدائی نظام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے. اس کے ساتھ جلدی سے میں اسلام میں سے بتا دوں کہ جو قائدین کے تعلق سے ہے، مستقبل کی قیادت کے بارے میں جب ہم احادیث میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک حدیث ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. کتاب کا نام ہے زاد راہ، اور اس میں ہے کہ اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، وہ فرماتے ہیں اے کعب میں تمہیں ایسے امراء سے جو میرے بعد آئیں گے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. سنیے یہاں پر صفات بیان کی گئی ہیں. انہوں نے کہا مستقبل کی جو قیادت ہوگی اسلام میں وہ دیکھ لیجئے. یہ حدیث ہے. جو لوگ، یہاں پر لکھا ہے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو لوگ ان ظالم امراء کے دروازے پر جائیں گے اور ان کی جھوٹی باتوں کو سچ ثابت کریں گے اور ان کے ظالمانہ کاروائیوں میں مددگار ثابت ہوں گے، تو ایسے لوگوں سے نہ میرا تعلق ہے اور نہ ایسے لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں. نہ میں ان کا، نہ وہ میرے. وہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات بھی نہیں کر سکیں گے. اور جو لوگ ان ظالم امراء کے دروازے پر نہ جائیں یا جائیں تو ان کے جھوٹ کو سچ نہ بنائیں اور ظالمانہ کاروائیوں میں ان کے مددگار ثابت نہ ہوں. اب یہاں پر جو قائدین ہیں مستقبل کے، ان کے بارے میں دیکھ لیجئے. دو صفات یہاں پر بیان فرمائی گئی ہیں. ایک تو وہ ظالم ہیں اور پھر وہ جھوٹے ہیں. اب جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی واضح لکھا ہوا ہے کہ یا تو جھوٹ اور ظلم کے پیروی کریں یا پھر ڈھونڈیں کہ کہاں اور کیا خدا کی طرف سے فرمایا گیا ہے اور خدائی قائدین میں سے کون ہے. اگلی بات جو ایک اور ہے، پہلا جو فیصلہ قیامت کے روز ہوگا اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اس میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں ان میں قائدین بھی ہیں. اور اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں گے روز قیامت پہلا فیصلہ، تو اس میں قائدین بھی ہیں. اور آخری آیت پڑھتا ہوں، آخری جو حصہ ہے، لکھا ہے چنانچہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ قائدین جو خود سمجھتے ہیں خدا کا کام کر رہے ہیں، پہلا جو فیصلہ احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کو
چونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کے نام پر تو کرتے ہیں، لیکن خود در حقیقت وہ کام حقیقتاً خدا کی مرضی نہیں ہے، ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو آخری حوالہ میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک یہ ہے مقررین جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ آگ میں ہوں گے۔ یہاں پر آخری حصہ پڑھتا ہوں، کیا تم دنیا میں ہمیں نیکیوں کی تلقین نہیں کرتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے؟ ایسے نیک کام کرنے کے باوجود تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں تمہیں نیکیوں کی تلقین کرتا تھا اور خود ان کے قریب نہیں جاتا تھا، اور برائیوں سے تمہیں روکتا تھا لیکن خود کرتا تھا۔ یہ ہیں قائدین اور مقررین۔ اور پھر یہاں پر آخری جو حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آگ کی کینچیاں ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں، یہ لوگوں کو نیکی اور تقوی کی تلقین کرتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ تو میں نے یہ آپ کے سامنے کچھ جو خداوند کے کلام میں سے اور پھر اسلام میں سے باتیں رکھی ہیں۔ اب میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ اگلے ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ آج چونکہ یہ باتیں پہنچانا ضروری تھا، اس پر ہم تفصیلاً تبادلہ خیال کریں گے۔ اب میں جناب محترم پرویز کھوکھر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اب بتائیں کہ جو خود ساختہ اور انسانوں کی چنی ہوئی قیادت موجود ہے، جو ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ سر آئیے اس بات پر روشنی ڈالیے۔ جناب محترم پاسٹر پرویز کھوکھر صاحب جی سر، اب آپ اگلے ہفتے بھی ساتھ ہوں گے، مزید بات کریں گے، اور میرے ساتھ ڈاکٹر گل صاحب بھی ہیں، پروفیسر اصغر صاحب بھی ہیں، ہم جاری رکھیں گے اس کو۔ اب جو خود ساختہ قائدین ہیں ان کے پیروکار بھی ہیں سر، اور اس کے ساتھ جو چنے ہوئے لوگ ہیں انسانوں کے، ان کے پیروکار بھی ہیں، تو کیا کریں وہ؟ جی ڈاکٹر دانیال، یہاں پر بڑی واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے، اور جب ہم متی رسول کی انجیل کے 7ویں باب کی 15ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر خبردار کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے کہ آپ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر بڑی خوبصورت چیک لسٹ بھی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور واضح طور پر یہ ہے کہ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اون کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ تو ایسے لوگ جن میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ الہی بلاوا جو ہے اس کے تحت جو لوگ آئے ہیں، لیکن جو خود ساختہ ہیں وہ نقلی یا فیک ہے، تو ان کے لیے کلام مقدس نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اور آج میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم سب انسانوں کے لیے ضروری یہ ہے، قسمتی یہ ہے، معیار یہ ہے کہ جب ہم ان کے پھلوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان میں محبت ہے، کیا ان میں خوشی ہے، کیا ان میں اطمینان ہے، کیا وہ تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ اگر یہ باتیں نہیں تو ہم واضح طور پر اس فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ بڑے واضح طور سے یہ تو کیا ہمیں فیصلہ بتایا کریں؟ گیا ہے۔ سر بالکل آپ نے یہ بالکل زبردست باتیں بتا دی، تو لوگ کیا کریں؟ ان کو اب پہچان ہو گئی ہے، اب وہ لیڈر تو ہیں وہاں پر موجود، تو کیا ان کی پیروی کریں یا نہ کریں؟ وہ کیا فیصلہ کریں اس وقت؟ ہاں جی، کیونکہ یہ بات کہی گئی ڈاکٹر دانیال کہ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ، اور اگر وہ بار بار ایسے لیڈر آزمائے گئے ہیں تو ان کے لیے صاف یہ ہے کہ اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ تو جو گڑھے میں سر گرنے والے ہیں وہ اب کیا کریں؟ پھر کیا کریں وہ؟ اب ان کے لیے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے کہ وہ یہ خود فیصلہ کریں کہ نہ وہ خدا کے بلائے ہوئے ہیں، نہ ان کی زندگی سے، ان کے پھلوں سے، جو کہ کرائیٹیریا دیا گیا ہے، ایک معیار دیا گیا ہے کہ ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لو گے، اور ایک قسمتی دی گئی ہے کہ روحوں کو آزماؤ۔ جب یہ سارا کچھ واضح ہو جائے تو ایسی پیروی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو مصیبت یا مشکل میں
फंसाना या बेचना है। बहुत शुक्रिया पास्टर खोखर साहब, हमारे साथ रहेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी। बहुत शुक्रिया, आपने वाजे किया कि अगर आप ऐसे रहनुमाओं की पैरवी करते हैं तो खुद को मुश्किलात में फंसाते हैं और उसका अंजाम फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। जल्दी से मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर असगर अली साहब आपसे सवाल, उसके बाद गिल साहब से एक सवाल मैं करूँगा, आपको 3 मिनट में जवाब देना है। जनाब, इस्लाम में खुलफा राशिदीन हैं, ताबईन हैं, अमाम हैं, मुजद्दद का तस्वर पाया जाता है। क्या ये खुदा की तरफ से होते हैं? इसको परखने का कोई पैमाना है इस्लाम में? जी, अब देखिए, यही एक सवाल था जो हारून अल रशीद के दौर में शुरू हुआ, खासतौर से पैगंबर इस्लाम के 250 साल के बाद से लेके 400 साल के बीच में। क्योंकि उस वक्त हजारों लोग कुछ ना कुछ हदीसें कहा करते थे और इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया कि किसकी बातों को हम सही माने और किसकी बातों को गलत माने। और तब एक इल्म जाहिर हुआ जिसे कहते हैं इल्म अल रिजाल, यानी हदीस के ऊपर जिसे कहते हैं साइंस, जिसमें 2 चीज का मुताला हम करते हैं। एक है सनद, यानी ये आप तक कैसे पहुंचा, और दूसरा है मतन, क्या ये बातें पैगंबर इस्लाम के जुबान से निकली क्या। और इसके खास तौर से 10 कवानीन है, मैं बता दूं। नंबर 1 जो सनद जिसे कहते हैं, सनद में खास तौर से जैसे ये है, ये रिवायत अबू हुरैरा से आया, ये उनके वालिद से आया, ये उनके वालिद से आया, और ये पैगंबर इस्लाम से आया। तो इसके लिए उन्होंने 5 कवानीन रखा है और ये 5 कवानीन से चेक करते थे। नंबर 1 कि ये जो रावी है, जो हदीस कहते हैं, इन तक ये हदीस कैसे पहुंचा। इन्होंने अपने तरीके से, अंग्रेजी में कहते हैं कि पर्सनली, शख्सी तौर से इन्होंने सुना है क्या। नंबर 2, कहीं ये जो हदीस कह रहे हैं दूसरे रावियों के बरखिलाफ तो नहीं, और अगर दूसरे रावियों के बरखिलाफ हैं तो इसे कैंसिल किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। नंबर 3, उन्हें कोई भूलने की बीमारी तो नहीं। अगर उन्हें भूलने की बीमारी है तो वो सही तरीके से हदीस को रिवायत नहीं कर सकते हैं और इसलिए उसे कैंसिल किया जाएगा। नंबर 4, कहीं उनके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। मतलब जो कहते हैं वो किसी से मुखालिफत नहीं है या ईमान के लायक है कि नहीं, भरोसे के लायक नहीं। और अगर कुछ भी उनके अंदर ऐसा पाया जाता है जो भरोसे के लायक नहीं तो उसे खारिज करते थे। नंबर 5, उनके अंदर कोई ऐसी बुरी चीज है क्या, जैसे चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, फरेबी की आदत, मजहबी प्रस्त है बहुत कि नहीं, शुक्रिया अगर प्रोफेसर उनका साहब। जिंदगी ठीक नहीं है। जी तो ये शुक्रिया। 5 तरीके से हम सनद को जांचते हैं। ठीक है। प्रोफेसर और साहब, एक नुक्ता जरा जी, काइंडली इस जी, पर रोशनी डालिएगा। जी, ये तो सारी इंसानी सलाहियतें हैं, इसमें कोई जी। इलाही पहलू का अंसर पाया जाता है या नहीं? ये थोड़ी सी बात बता दीजिए, 1 मिनट है आपके पास। ना, बिल्कुल सही है। देखिए, ये जलालुद्दीन सयूती साहब ने इसकी शुरुआत किया था और इसमें इल्हामी कुछ भी नहीं है। बहुत अगर शुक्रिया, इल्हामी बहुत के बारे शुक्रिया, में, बहुत शुक्रिया कि इल्हामी हिस्सा जो है, खुदा से जो जी, रहनुमाई है, वो हिस्सा यहाँ पर सवालिया निशान है। प्रोफेसर साहब, हम जी, जारी रखेंगे मजीद इस पर। मेरे साथ जनाब मोहतरम डॉक्टर जेपी गिल साहब हैं। जेपी गिल साहब, खुश आमदीद। अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ होंगे। आपसे सवाल ये है सर कि ये जो मसीही इंडिया से, पाकिस्तान से असाइलम सीकर्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी ही मुश्किल हालत में हैं। अब जब ये इंडिया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ चर्चिज़ के हिस्से में थे, मुख्तलिफ चर्चिज़ का हिस्सा थे, बिशप साहबान भी हैं, और इसके बाद अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में बहुत से चर्चिज़, बहुत से मसीही, बहुत सी वेबसाइट, बहुत से कलाम, जी, लेकिन इन लोगों की जो हालत है उसमें उनका हिस्सा बहुत कम चर्चिज़ नजर आते हैं, ना रहनुमा नजर आते हैं। कलाम क्या कहता है? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब इनवाइट करने के लिए। और डेफिनेटली जैसे जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन की वजह से, सताव की वजह से, और बैक होम अपने वो चर्च यहाँ पर अपने वो ग्रुप के हिस्सा हैं, वहाँ पर वो मेम्बरान है, वहाँ पर वो अपनी दायकी देते हैं, वहाँ पर अपना पूरा किरदार निभाते हैं। तो जब वो ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो डेफिनेटली बैक होम उन चर्चेस का, उन लोगों का पूरा जिम्मेदारी बनता है कि
चीज़ों को याद करें, प्रेयर सपोर्ट दें, उसके साथ साथ जो भी हेल्प हो सकती, मदद हो सकती है उनको करनी चाहिए, क्योंकि जब वो उधर उनके हिस्सा थे तो आगे भी अपना किरदार निभाना चाहिए, उनके साथ उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। वो फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं, तो उनका पूरा योगदान होना चाहिए। और जहाँ कहीं भी चर्च, जहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जहाँ तक हो सकता है जो कुछ वो कर सकते हैं उनको बखूबी ये करना चाहिए। पाक कलाम इस बात के लिए हमें जो है आगाही देता है, इस बात के लिए हमें गाइड करता है। तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करना है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हेल्प करनी चाहिए हमें। लेकिन ऐसा है डॉक्टर साहब, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ और दीगर लोग भी जानते हैं, हो नहीं रहा। राइट, काफी हद तक हो नहीं रहा। काफी रहनुमा जो हैं वो अपना किरदार ऐसे बिशप साहबान को, पास्टर साहबान को क्या कहेंगे आप? पाक कलाम में जैसे लिखा हुआ है कि जो अपने घर की जो है देखभाल नहीं कर सकता है वो अच्छा रहनुमा नहीं है, रहनुमा होने के लायक नहीं है। जब वो शख्स उनका हिस्सा है, उनके खानदान का हिस्सा है, उनके चर्च का हिस्सा है, तो डेफिनेटली वो अपना किरदार नहीं निभा रहे हैं। वो बाइबल कहती है कि वो अपनी उस किरदार में चूक रहे हैं और हिस्सा नहीं है वो। तो यीशु मसीह क्या कहेंगे ऐसे रहनुमाओं को और चर्चेज को? क्या वो सही चर्च हैं, हेल्दी चर्च हैं, हेल्दी रहनुमा हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? डेफिनेटली वो इंतजामिया काम में चूक गए हैं, वो खुदावन के हदायतों के अच्छे रहनुमा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कलीसियाएं डिस्ट्रैक्टेड हैं, ऐसी कलीसियाएं जो हैं वो खुदावन के निशाने के मुताबिक नहीं चल रही हैं, वो कहीं न कहीं फिर चुकी हैं। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि वो कलाम के मुताबिक नहीं हैं, तो फिर वो किसके मुताबिक हैं? वो अपने सेल्फ के मुताबिक, अपने खुद के अपने पर्सनल एजेंडों पर चल रहे हैं, अपने प्रोग्राम, अपने एजेंडे हैं। बाइबल की आयात प्रीच तो हो रही हैं, ना जिंदगी का हिस्सा है, ना चर्च का हिस्सा है, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, डेफिनेटली वो अपने स्वयं का, अपना खुद का, उनका अपना निशाना है, अपने एम्बिशंस हैं, और वो खुदावन की जो फुल जो टीचिंग है उस पर आधारित नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अगले हफ्ते जारी रखेंगे यहीं से। प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर गिल साहब, पास्टर खोकर साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर गिल साहब, मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो तालीम आज बयान की गई है उसकी रोशनी में लोग, रहनुमा अपनी जिंदगियों को परखें। दुआ कीजिए कि पाक रूहुल कुद्स इस कलाम को इस्तेमाल करे। जी, दुआ करेंगे। खुदावंद तेरी तारीफ, तेरी हब्दो सताइश, यसु नासरी के वसीला से एक बार फिर इस प्रोग्राम के जरिए से जो भी पैगाम जो है बताया गया है, फैलाया गया है, ऐलान किया गया है, लोगों के ख्यालों में, दिलों में और उनकी जिंदगियों में ऐसा काम करे, खुदावंद यीशु के नाम को जलाल मिले और जिंदगियां तब्दील हो, हालात तब्दील हो, और खुदावंद यीशु जलाल बहुतों की जिंदगी में खुदावंद तरक्की, उन्नति और खुदावंद बेहतरी आने पाए। खुदावंद तेरा रहम और फजल बढ़े और यीशु बहुतों की जिंदगियों को और खुदावंद तब्दील करते अपनी बात का हिस्सा बनाए। प्रभु यीशु के खुदावंद के उस कवि नाम के वसीला से हम दुआ मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। नाजरीन, वक्त ख़त्म हो गया। मेहमानों का शुक्रिया, आप सबको खुदावंद बरकत दे। अगले हफ्ते इसी मौजू को जारी रखेंगे, मेहमान हमारे साथ होंगे। आप भी अपने सवालात उठाइए और कलाम की रोशनी में जवाबात ढूंढ कर बरकत पाएंगे। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे और खुदावंद आप सबको बरकत दे। चाहेंगे कि आप अपनी राय से नवाजिए, अपने तासुरात से नवाजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि खुदावंद के कलाम की ये बातें हम उसके फजल से, उसके करम से दुनिया तक पहुंचाते चले जाएं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदावंद की सलामती आपके साथ रहे। आपका मेज़बान दानियाल।